से हो ही नहीं, तो जब आप उनकी उम्मत में से रहेंगे ही नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बख्शिश कैसे कराएंगे? वो तो आपको खुद बोल देंगे कि तुम मेरी उम्मत में से नहीं हो। आप तो ये सोच करके जी रहे हो ना कि हम गुनाह करेंगे या हम गुनाह करेंगे और लास्ट में माफ़ी मांग लेंगे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी बख्शिश करा लेंगे। बट जस्ट इमेजिन कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मना कर दिया कि आप मेरी उम्मत में से नहीं हो, देन तब आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो इंसान में ये गुनाहें हो या उन्होंने तौबा नहीं करी तो वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा, जिसमें से 2 मेजर है जो बहुत कॉमन है, मतलब पूरी दुनिया कर रही है ये। फर्स्ट है आपका झूठ बोलना एंड सेकंड है आपका धोखा देना किसी भी इंसान को। और ये सच में लिटरली पूरी दुनिया में ये कॉमन। झूठ हम लोगों के लिए मतलब जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उस तरह से झूठ बोलना हम समझ रहे हैं कि नेसेसरी हो गया हर काम के लिए, बट ये बहुत बड़ा गुनाह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का भी झूठ नहीं बोला, किसी सहाबा ने नहीं बोला, जिन्होंने का भी ईमान पक्का रहा उन्होंने कभी नहीं बोला। बट हम आजकल एकदम कॉमन बना चुके हैं इस चीज़ को। माइनर सी चीज़ों पे हम झूठ बोलते हैं, माइनर सी चीज़ों पे, बड़ी आप छोड़ ही दीजिए, माइनर सी चीज़ों पे भी झूठ हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एंड धोखा देना, चाहे वो आप किसी भी वे पे कर रहे हैं, किसी भी तरह का हो, धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया कि तुम मेरी उम्मत में से नहीं रहोगे, और ये गुनाह ही तो सब में है, तो सोचिए फिर हम लोग जाएंगे कहाँ फिर? ये 2 गुनाह तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो आप बिज़नेस में किसी को धोखा दे रहे हैं या कोई प्रॉमिस करके तोड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी भी तरह का अगर ये है तो वो धोखा है। एंड धोखा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम मेरी उम्मत में से नहीं होगे फिर। देन आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में फिर सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन का मैंने जो बोला, क्योंकि उनको पता नहीं है, या हम लोगों को भी बहुत कोई को लगता है कि अरे देखा लिया जाएगा ना, क्या होगा, वैसे उनको भी। बट जब वो होगा तो मतलब ये हमारे इमेजिनेशन के बहुत आगे है। मतलब सोचा नहीं जा सकता कि कैसा वो दिन होगा, कैसा मंजर होगा, किस हाथ में हमारे अमाल दिए जाएंगे, कैसा होगा वो मंजर। तो उसके लिए प्लीज़ प्रिपरेशन करें, जैसे आप, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे टेस्ट के लिए भेजा गया है, ये हमारी आजमाइश की ज़िंदगी है। उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी है वो है जन्नत पे। तो अगर जन्नत आपको जाने का शौक़ है सच में, तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी करें। ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हम सब गुनहगार हैं, तभी हम इंसान हैं। बट हमेशा अल्लाह से तौबा करें। अगर आपको शैतान वसवसे डाल रहा है कि नहीं तुम तो इतनी बार गुनाह कर रहे हो, क्यों तौबा कर रहे हो, तो तुमको तो नहीं करना चाहिए, अल्लाह तुम्हें क्यों माफ़ करेंगे, तुम बार बार तौबा करते हो फिर वही गुनाह करते हो, तो वो शैतान आपके जहन पे वो वसवसे डाल रहा है, तो उसको वो मत सोचें, आप तौबा करें। एंड लास्ट, फेथ का मतलब आपको एक और सेंटेंस दी गई है, फेथ इन फैक्ट इज़ दैट एवरीथिंग गुड और बैड कम्स फ्रॉम अल्लाह। फेथ का मतलब ये भी है कि जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से, बुरा हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से। कुरान शरीफ की भी आयत है, अगर मतलब जो भी है वो अच्छा बुरा मेरी तरफ से। पूरी दुनिया भी चाहे अगर तुम्हारा बुरा करना तो वो नहीं कर सकती है जब तक कि मैं ना चाहूँ, और पूरी दुनिया भी अच्छा करना चाहे तुम्हारा तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं ना चाहूँ, मेरी मर्ज़ी ना हो। एंड वही है आपका कि कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अपने अच्छे काम की होंगी, आपके नसीब में वो चीज़ होगा। एंड बुरा हो रहा है तो या तो आपको किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है, या आपके गुनाह काटे जा रही है, आपकी आजमाइश है। क्योंकि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट जब भी ऐसा हो तो नबियों को याद करें कि अल्लाह के जितने प्यारे बंदे हैं वो सबसे प्यारे होंगे, ऑब्वियस सी बात है नबी होंगे, और सबसे प्यारे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे ज़्यादा आजमाइशें, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन पे ही आई हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी देखें तो कई दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया है, पेट पे पत्थर बांध के रहे हैं, बहुत हमारे लिए रोहे, मीन्स बहुत 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 ज़्यादा। अगर हम सोचें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तो हम सिर्फ उनका सिर्फ मोहब्बत के बारे में अगर सोचते रहे तो पूरी ज़िंदगी कम हो जाएगी। उन्होंने किसी के लिए दुआ नहीं मांगी अपने घर पे, ना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कभी, किसी अपने औलाद के लिए नहीं मांगी, बट हमारे लिए हमेशा मांगी। और हम क्या कर रहे हैं? सो प्लीज़ थोड़ा हम अच्छा करें, मुसलमान बनने की लिटरली कोशिश करें, एक्चुअल में जो मुसलमान होते हैं वो बने हम।
مسلمان بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پہلے کہ اسلام تلوار کی نوک پہ بنی ہے، بٹ نہیں، اسلام اخلاق سے بڑھی ہے، اخلاق کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں کبھی ویڈیو بناؤں گی۔ اینڈ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، آپ پلیز اس چیز کو سمجھیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ توکل، پھر سے اس کے توکل کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کریں گے، بٹ توکل کا ایک مطلب ہوتا ہے، توکل مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت کر لینی ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو کر لینا، اس کے بعد یقین اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کی بکری وغیرہ کچھ تھی جس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا، اینڈ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کھلے سے کیوں چھوڑے ہو، یہ بھاگ جائے گی یا کوئی اسے کھا لے گا، تو بولے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پہ توکل کر رہا ہوں، میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں کہ اللہ پہ یقین ہے میرا کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں، توکل کا مطلب ہے کہ تم اپنی پوری جو بھی تمہارا پروٹیکشن ہے، جو بھی تمہارا کرنے کا کام ہے وہ سب کر لو، اس کے بعد اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ جو کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہو۔ اگر اللہ دے تو شکر ادا کرے، اور اگر اللہ نہ دے تو اور بھی زیادہ شکر ادا کرے، کیونکہ سوچے جب اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو وہ آپ کے لیے مطلب وہ برا تھا، شاید آپ وہ دے دیتے اللہ تو آپ کا ایمان کم ہو جاتا، آپ گناہ کے راستے میں اور بڑھ جاتے، الٹیمیٹلی آپ کو جہنم مل جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو نہیں دیا، مے بی، یا اللہ چاہ رہے کہ تم مجھ سے اور مانگو، یا اللہ اس کے بدلے آپ کو کچھ اور بہتر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ دعا تو ساری قبول ہوتی ہے۔ 3 سٹیجز ہوتے ہیں، فرسٹ جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، اینڈ سیکنڈ آپ کو آپ کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اینڈ تھرڈ جو آپ مانگے ہیں اس کے بدلے آپ کو جنت میں اجر ملتا ہے، جنت میں دی جاتی ہے۔ اور جب جنتی جا کر کے دیکھیں گے کہ اتنی ساری چیزیں ایکسٹرا میں مطلب کچھ اچھا ویسا کام نہیں کیا تھا تو کیوں ملا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو مجھے اتنی ساری چیزیں ملے، تو اللہ بتائیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے دنیا میں مجھ سے مانگی تھی اور میں نے دنیا میں تمہیں نہیں دی تھی، اور جنت کے لیے میں نے یہ بچا کر کے رکھا تھا تمہارے لیے، تو یہ اب تمہارا ہے۔ اینڈ وہ جو بھی جن کو یہ ملے گا وہ بولیں گے کاش میری کوئی دنیا کی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری مجھے جنت میں ملی ہوتی، کیونکہ ایکچوئل گھر ہمارا جنت ہے، یہاں ہمیں کچھ وقت گزارنا ہے، بٹ ہاں پھر بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہر ایک چیز اللہ سے مانگنے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہر ایک چیز، نمک بھی کم پڑے اللہ سے مانگ، آپ ہر چیز اللہ سے مانگیں، اگر نہیں مل رہا ہے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے کچھ بہترین آپ کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ تو تھینک یو فار واچنگ، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پلیز فالو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو، لائک کریں، اچھے کمنٹ کریں، اینڈ پلیز سپورٹ می، جزاک اللہ خیر۔